এইটা আমার খাইবা টাইম বর্তমান হয়ে গলা আসিকি রেস্টুরেন্ট রে বসিলু টাইম 1:30 ହେଇଗଲାଣି ଆରାଡା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଖାଇବା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଛି ଭାଇ ପୁରା ସେପଟେ ଖଲି ଫଲି ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଖଲି ଆମର ଲାଗିଗଲାଣି ଆଉ ଆଇଟମ୍ଟା କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯିବା ଆଉ ଖାଇବାଟା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଭାତ ଡାଲେମା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ଥିଲା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଏ ର ଗୀତଟା କିଏ ବଜେଇଲା ଗୀତଟା ବଜା ନା ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନା କ'ଣ ବାଜିଲା এইপଟେ ଆମର ଡଲଫିନ୍ ହାଉସ୍ଟା ଅଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ ଡଲଫିନ୍ ହିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ସହିତ ହେଲେ ଆମର ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ ହେଲା ଏଇଠି ସେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡଲଫିନ୍ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ଏବେ ଖୋଲା ହେଇନି 3ଟା ପରେ ଖୋଲିବ ପଛପଟେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି ଯାଇକି ତ 3ଟାରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଇଠି ତ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ରହିଲା ଏଇଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ପିଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଏଇଠି ପୁରା ଟିକେଟ୍ କରିକି ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇପଟେ ଯିବା ଭିତରକୁ टिकेट काउंटरटा हूँ टिकेट काउंटरटा जो आम टिकेट कलु टिकेट करके बर्तमान आगू को जावा से देखिए कौन कौन अच्छी लाइट हाउस कहते आउ पे समस्ते आसला जा पचर बहुत लाइन भी लगी भर पशि जाते जन आसला समस्ते सांग जीवु आईटा लाइट हाउस पाखक पलि आसलु मत लगुच बोधे यहीटा ही लाइट हाउस अच्छी देखिए ऊपर को जाकि देखा पड़ेगा ना ऊपर गले पूरा सिटीटा देखा चपल फल थोड़ी जाओ पड़े एटा बर्तमान डॉल्फिन लाइट हाउस पूरा सीढ़ीटा एमती अछि जे हमर टावर चढ़ी के जीवा पड़े सही वाला सीढ़ीटा अछि आ ऊपर को पूरा चढ़ी चढ़ी के जीवा गले देखा कोन कोन अछि अब लागते ऊपर सब मतलब जो बेदे दे जाए संधान वाला पवन भी बाटो जे केते बोल चारिम वाला पाखा कौन देखा तुम जूम कर दे पूरा देखो केटा धर दे स्टेबल करके धरियो बाकी पूरा लाइन में जाओ पड़ बहुत गहली अच्छे एपटे धीरे धीरे जाए केत समय लगे 2-3 मिनट लगे पूरा ऊपर चढ़ला बेलू आम लाइट हाउस बुला सरला आमर बर्तमान लाइट हाउस बुलिकी जीवु आम कौटी जावा से आम जा आरके बीच बर्तमान ये बाहर सीधा ऑटो पाखक जीवु ऑटो नहीं कि आरके बीच से ऑटो सह आरके बीच रे कहीं आम दीटा ऑटो ड्राइवर जे मैचिंग रे आम ड्रेस कोड हो जेटा तो आम ऑटो ना देखिए भी सही भाया लगुच पूरा ऑटो वाला भाया ठीक है।